Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Siti Sophia, study from Persatuan Islam University in English Education Study Program. So, in this video, I will explain about environmental stimulus. So, what is environmental stimulus? Environmental stimulus refers to any change or signal in the environmental that can be detected by living organism and trigger a response. It can be physical, chemical, or a social factor that influence behavior, psychology, or cognition. Nah, stimulus lingkungan ini merujuk pada setiap perubahan atau sinyal di lingkungan yang dapat dideteksi oleh makhluk hidup dan memicu responnya. Nah, stimulus ini bisa berupa faktor fisik, kimia, atau sosial. Nah, yang mempengaruhi perilaku fisiologi atau kognisi. Now, for example, is number one physical stimuli. Physical stimuli has 3 points: light, sound, and temperature. For light, the presence or absence of lighting can influence sleep pattern and other biological process. Now, for number 2, sound. Noise or specific sound can affect concentration, trigger alerts, or even emotional responses. For temperature, a sudden change in temperature, hot or cold, can use a reaction like shivering or sweating to regular body temperature. Nah, untuk contohnya, nomor 1 ada stimulus fisik. Pada stimulus fisik ada 3 poin yang mempengaruhi. Nomor 1 ada cahaya. Nah, kehadiran atau ketiadaan cahaya dapat mempengaruhi pola tidur dan proses biologis lainnya. Untuk poin kedua ada suara. Nah, kebisingan atau suara tertentu dapat mempengaruhi konsentrasi dan memicu kewaspadaan atau respon emosional. Nah, untuk poin ketiga ada suhu. Nah, perubahan suhu yang tiba-tiba panas atau dingin dapat menyebabkan reaksi seperti menggigil, berkeringat. Next example is chemical stimuli. Nah, chemical stimuli has 2 points, odors and air quality. For odors, the smell of food or other substance can trigger hunger or aversion. Untuk contoh selanjutnya ada stimulus kimia. Di stimulus kimia ada 2 poin, yang satu bau dan kualitas udara. Untuk bau makanan atau zat lain dapat memicu rasa lapar atau rasa tidak suka. For air quality, pollution in the air can stimulate respiration response like coughing or sneezing. Untuk selanjutnya, kualitas udara. Nah, polusi di udara dapat merangsang respon pernapasan seperti batuk atau bersin. Another example is social behavior stimuli. For social behavior stimuli, they has 2 points, facial expression and crowd behavior. For facial expression, seeing another person's smile or frown can trigger emotional responses, influencing social interaction too. Nah, for crowd behavior, the action of a group can stimulate individual behavior, such as following social norm or reacting to emergency. Untuk contoh lain, stimulus sosial atau perilaku. Nah, dalam ini ada 2 poin. Yang pertama, ekspresi wajah dan perilaku kerumunan. Pada ekspresi wajah, melihat seseorang tersenyum atau cemberut dapat memicu respon emosional dan mempengaruhi interaksi sosial. Untuk perilaku kerumunan, jadi tindakan sekelompok orang dapat merangsang perilaku individu, seperti mengikuti norma atau bereaksi terhadap keadaan darurat. For the last example, visual or auditory stimuli. Nah, visual cues like color, shape, or movement, and auditory cues like music or speech pattern can shape how individual process information or respond emotionally. Untuk contoh terakhir, ada stimulus visual atau auditory. Isyarat visual seperti warna, bentuk, atau gerakan, dan isyarat auditory seperti musik atau pola bicara dapat mempengaruhi bagaimana individu merespon atau memproses informasi secara emosional. So, in a sense, environmental stimuli are inputs from the environmental that organism perceive and respond to either consciously or unconsciously. These stimuli are crucial in shaping behavior, guiding decision-making, and ensuring survival. Secara keseluruhan,
Lingkungan adalah masukan dari lingkungan yang dirasakan dan direspon oleh organisme, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, stimulus ini penting dalam pembentukan perilaku, memandu pengambilan keputusan, juga memastikan kelangsungan hidup. Okay, I think that's all I can speak today about environmental stimulus. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.